ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ କିଛି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଫର୍ମ, କିଛିଟା ଜମି ନେଇ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ITR ଫାଇଲ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବି ତାଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ସାରା କାରଣ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାହା ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏ ନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। मार्च 31 सुधा आम कही आप्लिकेसन शेष हम बोली गतकाली सुधा जहाँ मो पाखे रिपोर्टिंग आसी 1,70,000 लोकंकर नुआ आप्लिकेसन आसी जिला को जाइए आम पठे देचु 2 तारीख रु जिला तापरे जो सर्वे करेदम जे जो माने हिताधिकारी अप्लाई करचंदी से माने सठिक अछंती मोडालिटी अनुजाई 22-23 तारीख को ये 1,70,000 भितर जो माने योग्य हेबे से मानकु पुणी थरे सुभद्रा दे दो। जे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते एप्रिल 22-23 तारीख रे जो माने योग्य हिताधिकारी अछंती से मानकु टंका मिल जिवो। ए नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आपण मानकु सूचना देइचंती। देखंतु जहा न्यूज आर्टिकल रे रहिछि 22 और 23 तारीख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। प्रभाती परिड़ांको बड़ घोषणा। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आपण मानकु सूचना देइचंती। आपण मानकु 22-23 तारीख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना को नहीं पुणी बड़ खबर बंद हेबनी आवेदन। नुआ हिताधिकारी भी परिपारिबे आवेदन। तृतीय किस्ती मिलवा परे भी बयस होइथिले भी परिपारिबे आवेदन। देखंतु आवेदन पोर्टाल पुनर्बार आपण मानकर खुलिबो। जो मानकर बयस भी होई जाइथिबो 21 वर्ष से माने सुभद्रा योजना रे शामिल हेई परिबे। तृतीय किस्ती मिलिथिले भी से माने नुआ आवेदन करि परिबे जहाँ सरकार तरफ आपण मानकु सूचना रही। सहित आउ कौन मेंशन रही सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री देले बड़ सूचना। अयोग्य हिताधिकारी सर्वे पर तृतीय किस्ती टंका दिया जिवो। ग्राउंड रे सुभद्रा योजना रु वंचित होइतिबा हिताधिकारी सह उपमुख्यमंत्री आलोचना करिबा परे एई भली घोषणा करिसंती। देखंतु जो माने योग्य हिताधिकारी अछंती को कारण पाई सेमाने सुभद्रा रु बाद पड़िचंती उपमुख्यमंत्री सेमानक सह आलोचना करिचंती। आलोचना परे एई भली घोषणा करिचंती उपमुख्यमंत्री। या सहित उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिचंती सुभद्रा को सहज उपलब्ध करिया पाए सर्वे हेबो। अयोग्य हिताधिकारी सर्वे पर तृतीय किस्ती दिया जिवो। तृतीय किस्ती परे जो माने 21 वर्ष हो जाइथिबे से माने भी करि परिबे आवेदन। तांको पाई पुणी सुभद्रा ओपन हेबो। देखंतु जो मानकर बयस होई जिवो से माने सुभद्रा योजना रे शामिल हेई परिबे। तृतीय किस्ती मिली गला परे भी जो मानकर बयस हेई जाउची 21 वर्ष से माने भी सुभद्रा योजना रे आवेदन करि परिबे जहाँ उपमुख्यमंत्री सूचना देइचंती। मार्च 31 तारीख आवेदन शेष हेबो बोली कुआ जाइथिला। रविवार सुधा जहाँ रिपोर्ट आसीची 1,70,000 हिताधिकारी नुआ आवेदन आसीची। देखंतु आउरी मध्य कहिसंती जिला वाइज आवेदन रो सर्वे करा जिवो। जिल्ला रु रिपोर्ट देबे जो माने आवेदन करिसंती से माने सठिक हिताधिकारी कि नाही। देखंतु जो हिताधिकारी माने आवेदन करिसंती से माने सठिक हिताधिकारी कि नाही जिला तरफ रु प्रत्येक जिला तरफ रु रिपोर्ट सरकार को दिया जिवो। उपमुख्यमंत्री कहिसंती आसंता 22-23 तारीख एही 1,70,000 हिताधिकारी भितर जो माने योग्य से माने सुभद्रा टंका पाइबे। यह सहित आउरी मध्य मेंशन रही रविवार भद्रकर 5 जन हिताधिकारी जो माने अयोग्य होइथिले तांको सह आलोचना करिथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से माने सुभद्रार प्रथम किस्ती पाइथिले सेते बेले से माने ठीक थिले। मझिरे से माने किछि लोन पाई तांकर आयकर 5 लाख रु ऊर्ध्व बोली दर्शाइथिबारु सुभद्रार द्वितीय किस्ती मिली नाही। या उपरे वर्तमान तर्जमा चली।
ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସର୍ଭେ ହେବ, କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ କିଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ତର୍ଜମା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ବର୍ଗର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପୁଣି ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଏହା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ବାଟ ବାହାର କରାଯିବ। ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପ୍ରିଲ 14 ପରେ ବି ଘରକୁ ଘର ବୋଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିହେବ ନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। 2ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏବଂ 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ। କାହିଁକି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀ ଭିତରୁ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 1,70,000 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯିବ ସେଥିରୁ ଯିଏ ବାଦ ପଡ଼ିବ ତ ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ଏହା ରହିଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି।